इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये चीजें या अमाल पे, अच्छे अमाल पे कामयाबी और नाफरमानी पे नाकामी यहाँ नजर नहीं आएगी। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत में नजर आती है। कई बात है, ये एक मुल्क है जिसको मुल्क मिस्र कहते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा के बंदे हैं और फिरौन भी खुदा का बंदा है, लेकिन आमाल में फर्क है। क्या नाम, मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल के आमाल वो हैं जिन पे कामयाबी का ताल्लुक रखते हैं, और फिरौन के उनके मानने वालों के आमाल वो हैं जो नाकामी से ताल्लुक रखते हैं। तो मेरे अजीज और भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, दोनों आमाल का फैसला मौजूद है। फिरौन के आमाल का फैसला ये है कि दरिया में गर्क कर दिया गया, और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल का फैसला ये है दरिया फाड़ा पार कर दिया गया। उनके अमाल पर नाकामी आई दरिया में डूबने की, और उनके अमाल पर कामयाबी आई दरिया फाड़ कर पार कर देने की। सारे कामयाबी और नाकामी का सबब अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत में नजर आते हैं। अच्छे अमाल पर कामयाबी है और गलत अमाल पर नाकामी है। तो मेरे भाइयों, ये दस्तूर उसी दिन के लिए नहीं है, अब कयामत तक के लिए ही दस्तूर कायम होगा। अच्छे अमाल पर यकीनन कामयाबी आएगी और गलत अमाल पे पहले का नाकामी दुनिया में आएगी, और असल नाकामी मरने के बाद आखिरत में आएगी। कामयाबी नाकामी का ताल्लुक सातों जमीन आसमान से नहीं है, कामयाबी नाकामी का ताल्लुक तो हजरत इंसान के अमाल पर है। तो বলতেছেন যে ভাই, আমাদের উপরে আমাদের সাথে কামিয়াবির সম্পর্ক এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানির সাথে নাকামির সম্পর্ক, এটা তো সহজে বুঝে আসবে না। এটার জন্য তো আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামের ইতিহাস দেখতে হবে। আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামের ইতিহাসের মধ্যে এটা সহজে বুঝে আসবে যে কামিয়াবির সম্পর্ক আল্লাহ পাকের আহকামের সাথে এবং নাকামের সম্পর্ক নাফরমানির সাথে, আল্লাহ পাকের হুকুমের বিপরীত জীবন যাপন করার সাথে। বলতেছেন যে যদি নাকি আমরা আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামের ইতিহাস দেখি, তবে আমাদের সহজে বুঝে আসবে যে একটা মুলকে মিসর, এখানের মধ্যে ফেরাউনও ছিল, এখানের মধ্যে হযরত মুসা আলাইহিসসালামও ছিলেন, এখানের মধ্যে ফেরাউনের কওমও ছিল, এখানে ওই মুলকের মধ্যে বনি ইসরাইল ছিল। বলতেছেন যে ফেরাউন যেহেতু সে আল্লাহ পাকের হুকুমের খেলাফ করছে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানি করছে, তার কওম আল্লাহ পাকের নাফরমানি করছে, আল্লাহ জাল্লা শাআনহু তাদেরকে কিভাবে দরিয়ার মধ্যে ডুবাই তাদেরকে খতম করছেন। আর মুসা আলাইহিসসালাম বনি ইসরাইল আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করছে, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো। বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের হুকুম মানছেন, এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শাআনহু কিভাবে কুদরতের দ্বারা ওনাদেরকে দরিয়া রাস্তা দিয়ে পার করে দিচ্ছেন। তো বলতেছেন যে ভাই, এইভাবে আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামের সাথে আল্লাহ জাল্লা শাআনহুর যেই মুআমালা হয়েছে, আল্লাহ জাল্লা শাআনহু যেইভাবে তাদেরকে সাহায্য করছেন এবং ওনাদেরকে কামিয়াব করছেন, এবং যারা ওনাদের বিপরীত করছে খেলাফ করছে এবং মন মতো জীবন যাপন করছে, আল্লাহ জাল্লা শাআনহুর নাফরমানি করছে, তাদেরকে কিভাবে খতম করছেন। বলতেছেন যে ভাই, ওই ইতিহাস যদি নাকি আমরা দেখি, আমাদের সহজে বুঝে আসবে যে আল্লাহ পাকের হুকুম মতো চলার মধ্যে কামিয়াবি এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানির মধ্যে জীবন যাপন করার মধ্যে নাকামি, এই কথা সহজে বুঝে আসবে। বলতেছেন যে ভাই, এটা শুধু পূর্বের নবীদের জন্য না, কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ পাকের একই নিয়ম। যদি নাকি মানুষ আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করে, হুকুমের ইয়াকিন পয়দা করে, হুকুমের লাইনে চলে, হুকুম মতো জীবন যাপন করে, আল্লাহ জাল্লা শাআনহু কুদরতের দ্বারা তাদেরকে দুনিয়াতেও কামিয়াব করবেন এবং মৃত্যুর পরে আবাদ জিন্দেগি তাদেরকে কামিয়াব করবেন। আর যদি নাকি সে আল্লাহ পাকের হুকুমের বিপরীত জীবন যাপন করে, নাফরমানির সাথে জীবন যাপন করে, আল্লাহ জাল্লা শাআনহু তাদেরকে তো দুনিয়াতে নাকাম করবেন। এই নাকামি আসলে নাকামি না, এই বিফলতা আসেও বিফলতা না। মৃত্যুর পরে আবাদ জিন্দেগি তারা নাকাম হবে, তারা বিফল হবে এবং তারা আখিরাতে শাস্তির ভাগী হয়ে যাবে। তো বলতেছেন যে ভাই, কামিয়াবি আর নাকামির সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুমের সাথে, আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করার সাথে, এবং নাকামির সম্পর্ক আল্লাহ পাকের নাফরমানির সাথে। এই কথা আমাদের সহজে বুঝে আসবে আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামের ইতিহাসের দ্বারা। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये असबाब में
और चीजों में इंसान को नाकामी की ताकत नहीं है, नाकाम करने की ताकत नहीं है। ना कारून को जमीन में माल के धसाने की ताकत थी, और ना ही बात फिरौन को दरिया के अंदर दरिया में डूबने की ताकत थी। ये जो कुछ हुआ है ये तो खुदा के हुक्म के तोड़ने से हुआ है। जमीन में कारून माल की वजह से नहीं धसाया गया है, जमीन में कारून हुक्म तोड़ने की वजह से धसाया गया है। और ये बात कहना दरिया में कारून कहना फिरौन क्या दरिया की वजह से न डुबोया गया है, खुदा के हुक्म तोड़ने की वजह से डुबोया गया है। खुदा के हुक्म का तोड़ना ये सातों जमीन आसमान से ज्यादा खतरनाक है, और खुदा का हुक्म का पूरा करना ये सातों जमीन आसमान से ज्यादा ताकत भरे। न आसमान में हुक्म के बराबर ताकत है, न जमीनों में हुक्मों के बराबर ताकत है, न ये बात है मुल्क माल में जो हुक्मों के बराबर ताकत है। सबसे ज्यादा ताकत भर जो चीज है वो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म की वजह से नूह अलैहिस्सलाम दरिया के ऊपर आराम से बातें 6 महीने चलते रहे, और हुक्म तोड़ने की वजह से सारी कौम पानी के अंदर गर्क कर दी गई। वही बात है जाना दरिया ने ऊपर नहीं रखा, किसी अल्लाह के हुक्म से ऊपर रही है, और कौम दरिया में ना डूबी है, खुदा के हुक्म से डूबी गई है। असल बात ताकत अल्लाह के हुक्मों में है, कुदरत के यकीन अल्लाह के हुक्म में है। और असल बात जाना इंसान की हिलाकत जो है वो खुदा की नाफरमानी में है। ये तो हमें चीजें नजर आती हैं, ना कारून को जमीन को ना कारून के लिए जमीन के अंदर ताकत थी जो जमीन में जमीन धसा देती, और ना पानी में ताकत थी फिरौन से डुबाने के लिए। कारून जमीन में गया तो हुक्म की वजह से, और फिरौन दरिया में डूबा तो हुक्म की वजह से। जब खुदा की नाफरमानी से एक आदमी दरिया में डूब सकता है, और खुदा की नाफरमानी से कारून जमीन में धसाया जा सकता है, और खुदा के हुक्म पूरा करने की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम दरिया फाड़ के बातें पार किया जा सकता है। आप सोचो हम मखलूक में ज्यादा बड़ी ताकत है या खुदा के हुक्मों में बड़ी ताकत है? हमें डूबने में दरिया नजर आता है, और ये बातें जमीन के धसाने में जमीन नजर आती है। हुक्म पर अब भी हमारी नजर नहीं है। जमीन में कोई ताकत नहीं अंदर में लेने की, और दरिया में कोई ताकत नहीं अपने अंदर डुबोने की। ये जो कुछ हुआ है ये सब अल्लाह की कुदरत से हुआ है, अल्लाह के हुक्म से हुआ है। और आज भी यही बात है, वही दरिया भी मौजूद है, जमीन भी मौजूद है, किसी का बाढ़ भी का नहीं कर सकता। अगर आज खुदा जमीन को हुक्म दे दे तो सारे इंसानों को जमीन अंदर में ले सकती है, और समंदर को हुक्म दे दे, पानी को हुक्म दे दे तो सारे इंसानों आलम के इंसानों को डुबो सकता है। असल ताकत भर खुदा का हुक्म है। अल्लाह सर क्या ना कोई चीज में ताकत नहीं है, न आसमानों में ताकत है, न जमीनों में ताकत है। सबसे बड़ी ताकत खुदा का हुक्म में है। जब बंदा अल्लाह का हुक्म पूरा करता है तो अल्लाह की पूरी ताकत बंदे के साथ हो जाती है। और जब आदमी खुदा के हुक्मों को तोड़ता है तो खुदा की पूरी ताकत इंसानों के खिलाफ हो जाती है। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की कुदरत का यकीन होना चाहिए, और अल्लाह का हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे पूरा होना चाहिए। सारी मखलूक अगर हुक्म वालों के खिलाफ हो जाए और खुदा माफिक है तो सारी मखलूक बार भी का नहीं कर सकती, और अगर खुदा खिलाफ है तो कोई मखलूक इंसान को पनाह नहीं दे सकती। तो मेरे अजीज भाई दोस्तों, ये चीज हमको बात है हासिल भी समझना भी पड़ेगी, और ये चीज हमको करना भी पड़ेगी। कोई बात इन चीजों से फायदा उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीज अल्लाह ने हमको इसके लिए दुनिया में पैदा किया है। अल्लाह ने हमको मखलूक के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने खालिस हमको अपनी जात इलाही के हुक्मों के लिए पैदा किया। তো বলতেছেন যে ভাই দুনিয়ার কোন জিনিসের এই শক্তি নাই যে মানুষকে ধ্বংস করতে পারে। বলতেছেন যে জমিনের মধ্যে ধসাইবার কোন শক্তি নাই, কারণকে যে ধসাইছে জমিন ধসাই নাই, এবং ফেরাউনকে যে দরিয়ার মধ্যে ডুবাইছে দরিয়া ডুবাই নাই। বলতেছেন যে না দরিয়ার মধ্যে ডুবাইবার শক্তি আছে, না জমিনের মধ্যে ধসাইবার শক্তি আছে। জমিনের মধ্যে ধসাইছে
আল্লাহ পাকের নাফরমানি করার কারণে জমিনের কোনো শক্তি নাই ধসাইতে পারে। আল্লাহ পাকের নাফরমানি করার কারণে আল্লাহ জাল্লা শানহুর হুকুমে জমিন ধসাইছে। বলতেছেন যে দরিয়ার মধ্যে ডুবাইবার কোনো শক্তি নাই। দরিয়া ফেরাউন এবং ফেরাউনের কওমকে ডুবাইছে একমাত্র আল্লাহ পাকের নাফরমানি করার কারণে। নাফরমানি করছে, আল্লাহ জাল্লা শানহু হুকুম দিয়েছেন, আল্লাহ পাকের হুকুমে দরিয়া তাদেরকে ডুবাই খতম করে দিয়েছে। বলতেছেন যে ভাই, এদিকে মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এবং তার কওম আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করছে। হুকুম পুরা করার কারণে আল্লাহ জাল্লা শানহু তাদের সাহায্য করছেন। হুকুমের সাথেই আল্লাহ পাকের সাহায্য, আল্লাহ জাল্লা শানহু তাদেরকে সাহায্য করছেন এবং দরিয়া পার করে দিয়েছেন। বলতেছেন যে ভাই, আমরা দেখতেছি জমিন কারণকে ধসাইছে এবং ফেরাউনকে দরিয়া ডুবাইছে। বলতেছেন যে না, দরিয়া ডুবাইতে পারে না, জমিন ধসাইতে পারে না, অন্য কোন মাখলুক কারো কোনো উপকার করতে পারে না। আল্লাহ জাল্লা শানহুর কুদরতে, আল্লাহ পাকের হুকুমেই সমস্ত কিছু হয়। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ পাকের হুকুমের মধ্যেই শক্তি, না সাত আসমান এবং সাত জমিনের মধ্যে শক্তি আছে? বলতেছেন যে সাত আসমান এবং সাত জমিনের থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী একমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুম। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ পাকের হুকুমের মধ্যেই শক্তি। আল্লাহ পাকের হুকুম তখন পক্ষে ব্যবহার হবে যখন নাকি মানুষের দিলের ইয়াকিন, কুদরতের ইয়াকিন পয়দা হবে এবং শরীর আল্লাহ পাকের হুকুম মতো, নবীর তরিকা মতো ব্যবহার হবে। তখন আল্লাহ জাল্লা শানহুর সাহায্য তার পক্ষে হবে এবং আল্লাহ পাকের কুদরত তার পক্ষে হবে এবং সে আল্লাহ জাল্লা শানহুর সর্ব অবস্থা তাকে কামিয়াব করবেন। আর যদি নাকি দিলের ইয়াকিন গলত হয়, শরীরের ব্যবহার বেঠিক হয়, আল্লাহ পাকের নাফরমানির সাথে ব্যবহার হয়, তো বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানহুর হুকুমেই তাকে খতম করা হবে। আল্লাহ জাল্লা শানহুর হুকুমেই। বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের হুকুমের মধ্যেই শক্তি। আল্লাহ পাকের নাফরমানির উপরে আল্লাহ যখন নাকি হুকুম দিবেন তাকে ধরার জন্য এবং তাকে খতম করার জন্য জমিনকে হুকুম দেওয়া হবে। বলতেছেন যে যদি নাকি জমিনকে হুকুম দেওয়া হয়, তখন সমস্ত মখলুকের মধ্যে সমস্ত মানুষকে এই জমিন ধসাই দিতে পারবে। আর যদি নাকি দরিয়াকে হুকুম দেওয়া হয়, সমস্ত মানুষকে দরিয়া ডুবাই দিতে পারবে। তো বলতেছেন যে ভাই, না দরিয়ার মধ্যে ডুবাইবার কোনো ক্ষমতা আছে, না জমিনের মধ্যে ভাসাইবার কোনো ক্ষমতা আছে, না অন্য কোনো মখলুকের মধ্যে মানুষের কোনো ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা আছে। একমাত্র ক্ষমতা তো আল্লাহ পাকের হাতে এবং আল্লাহ পাকের কুদরতের সাথে। আল্লাহ পাকের কুদরত তখনই মানুষের পক্ষে ব্যবহার হবে যখন নাকি তার দিলের মধ্যে কুদরতের ইয়াকিন হবে এবং শরীর আল্লাহ পাকের হুকুম মতো ব্যবহার হবে। তখন আল্লাহ জাল্লা শানহুর পক্ষ থেকে যখন নাকি তার পক্ষে হুকুম আসবে, দুনিয়ার কোনো শক্তি নাই তার কোনো ক্ষতি করতে পারে। আর যদি নাকি দিলের ইয়াকিন গলত হয় এবং শরীর আল্লাহ পাকের নাফরমানির সাথে ব্যবহার হয়, তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তার জন্য যে পাতাল আসবে, এই পাতালের উপরে তাকে দুনিয়ার কোনো শক্তি নাই তাকে সাহায্য করতে পারে। বলতেছেন যে ভাই, যদি নাকি নিজের ইয়াকিন ঠিক হয়ে যায় এবং শরীর আল্লাহ পাকের হুকুম মতো, নবীর তরিকা মতো ব্যবহার হয়, তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে সাহায্য আসবে, এই সাহায্যের খেলাফ দুনিয়ার কোনো শক্তি নাই তার 1% লড়াইতে পারে, বুঝাইতে পারে। আর যদি নাকি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পাতালের হুকুম আসে, আল্লাহ পাকের নাফরমানির উপরে দুনিয়ার কোনো শক্তি নাই তার সাহায্য করতে পারে।